धार्यते सर्वं नवैतसृज्यते जगत् नवैतत्पाल्यते देवी समस्यन्ते च सर्वदा विष्णौ सृष्टिरूपात्मन् स्थितिरूपा च पालने तथा संहृतिरूपान्ते जप्य जगन्मये महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति महामहा च भवति महादेवी महासुरी प्रतिष्ठित्वं च सर्वस्य गुणत्रयविभाविनी कालरात्रि महारात्रि मोहरात्रि च धारुणा त्वं श्रीपतिवली त्वं ह्रीं लक्ष्मथा त्वं शान्ति शान्तिरेव धर्मिणी सुनी घोरा जलिनी कल्पिनी तथा संसिनी चामिनी भूषणी परिधायिका सौम्य सौम्यतरा शेष सौम्य तत्त्वभूतरी राम परमा तदेव परमेश्वरी यच्च किञ्चित् क्वचित् वस्तु सतसद्वधिलातीते तस्य सर्वस्य या शक्ति सा त्वं किं श्रूयते तदा ययाता जगत्स्रष्टा जगती शक्तिरनन्तवीर्या सम्मोहितं देवि समस्तमेतत्त्वं वै प्रसन्या भुवि मुक्तिहेतु विद्या समस्तव देवी भेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु तवैकया पुनितमम्बयैतत् ताते स्तुतिः सत्य परापरो सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुत एका वा भवन्तु परमोक्तया सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते सर्गापमरणे देवी नारायणे कलाकष्टादिरूपेण परिवारिणी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणे नमस्तुते। আপনি জিজ্ঞাসা করতে পারি কি? নিশ্চয়ই। আমার নাম সমাধি বৈশ্য। আপনার পরিচয়? আমার পরিচয় এককালে দেবার মতো পরিচয় হয়তো ছিল, এখন নেই। আমি একজন সামান্য পথচারী মাত্র। কিন্তু আপনাকে দেখে তো সামান্য একজন বলে মনে হয় না। মনে হয় কোন রাজবংশীয় পুরুষ পথহারা হয়ে এখানে এসে পৌঁছেছে। আপনার অনুমান মিথ্যে নয়। আমি রাজা ছিলুম বটে, কিন্তু আজ আর নেই। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন। আমি আপনারই একজন সামান্য যাচ্ছিলাম, কিন্তু কি আজ আমাকে আমার আত্মীয় স্বজনেরা গৃহত্যাগ করতে বাধ্য করে। ও, তাহলে তুমিও আমারই মতো সর্বহারা। আমিও শত্রুদের চক্রান্তে রাজ্য হারিয়েছি। শাস্ত্র পাঠ করছেন না? হ্যাঁ, সম্ভবত কোনো মুনি স্তবগান করছেন। শুনেছি মুনিবর মেধক
এইখানেই থাকেন। হয়তো তিনি মনিবর মেধস। চলো যাই। হরে দেবী নারায়ণী নমস্তুতে, নারায়ণী নমস্তুতে, নারায়ণী নমস্তুতে, নারায়ণী নমস্তুতে, নারায়ণী নমস্তুতে। মহিষাসুর, তোমার কঠোর তপস্যায় আমি প্রীতি লাভ করি। বলো বৎস, কি তোমার কামনা? হে পত্রজনী, সত্য যদি তুমি প্রীত হয়ে থাকো তবে আমায় অমরত্ব দান করো। অসম্ভব। অমরত্ব ছাড়া আর যে কোনো বর তুমি প্রার্থনা করো আমি দিতে প্রস্তুত। বেশ, তুমি আমায় এই বর দাও যেন দেব নর চক্ষ রক্ষ কেউ কখনো আমায় নিহত করতে না পারে। অর্থাৎ এইবার দেখি জগতে কোন শক্তিমান আছে আমায় বাধা দেয়। আমি এখন অজেয়, অবদ্ধ, ত্রিভুবনের অধীশ্বর।